जय जगन्नाथ बंधुगण मो चैनल को स्वागत। बंधुगण 2026 वर्षटी कौन सबू नहीं आसी धनुराशि से विषय रे जानिबा। धनुराशि व्यक्ति माने अत्यंत न्याय संगत हिसाब रे जीवनटी को अतिबाहित करिथांती। धनुराशि जातक व्यक्ति माने बाहर को बहुत कथा न कहिले मध्य मन भितरे गुड़ाए कथा साइतिकी रखिथांती। किछि दुख मुहूर्त सुख मुहूर्त किंबा काहाठारू किछि आशा कले मध्य से कथाटिकु सेमाने हठात व्यक्त करती नहीं। धनुराशि जात व्यक्ति माने निज जीवन रे बहुत किछि अन्य पाई करती, किंतु निजर परिपूर्ण अवस्थारे सेमाने काहाठारू साहाय्य सहानुभूति धन्यवाद भी पाई पारती नहीं। सेथिपाई सेमाने जीवनर शेष समय रे बहु मात्रारे दुख पाइथांती। किंतु एक आदर्श राशि उच्चकोटीर राशि सबुबेले समाज पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिबा राशि हेउछि धनुराशि। धनुराशि जात व्यक्ति माने जेउठारे भी थांतु ना काहींकी सेमानंकर सम्मान समाज रे एक निर्दिष्ट स्थान रे रहिथाए। तेणु एही धनुराशि व्यक्तिंक पाई कौन सबु नेई आसीछि 2026 वर्ष धनुराशि व्यक्ति विशेषंक पाई एही वर्षटी हेउछि आनंदर वर्ष, पर्वर वर्ष, एक खुशीर वर्ष। 2026 वर्षटी किछि आपणक मानंकु प्रदान करिवो, किंतु ता सहित बृहस्पतिंक सहित मंगल रहुथिबारु सतर्कता अवलंबन करिबा संपूर्ण आवश्यक। जेतेबेले आपण देवगुरु बृहस्पति जे कि आम सौर जगतर सबुठारु बड़ ग्रह तांक शक्ति आपण परिचालित तांक शक्तिर ऊर्जा आपण पाइबे 2026 वर्षरे। ता सहित मिसिजीव सूर्यंक शक्ति सेतेबेले आपण प्रचुर शक्तिशाली हेबे, किंतु ता सहित मिसुची मंगलंकर शक्ति ताहा विशृंखल हेबार संपूर्ण समय। आपण अनुभव करिवे जे भाबिबे जे मो उपरे आउ किछि नाही, मु सर्वशक्तिमान, मु जहा चाहिबी सेया करि परिबी। सेही अहंभाव हेउछि पतनर कारण। आपणक राशि एक उच्चकोटीर हेले मध्य आपणक भितरे एक गर्व भाव रहिथाए। मु भल, सेई मु भल, एमिति सबु अहंकार भावठू आपण जेते संभव आपण से दिग को टिके ध्यान रखंतु। आपण सबुबेले सतर्क रुहंतु। मु भल हुई रहिबी निजर शक्ति को संजत करंतु, ठीक कामरे लगांतु। एबे मु कहिबी धनुराशि व्यक्ति माने कर्मक्षेत्र समस्या रे सम्मुखीन होउछंती, सेमानकर कर्मक्षेत्र रे समस्या नाही। धनुराशि व्यक्तिंकर समस्या दूर हुई जाइछि। 2025 रे जेउ अर्थ समस्या रे आपण रहुथिले 5-6 वर्ष हेबो, एबे आपण 2026 मसिया रे से समस्यार समाधान हेबार सुजुग सृष्टि हेबाकू जाउछि। आपण जदि कौनसी नूतन जानवाहन किणिबाकू चाहुछंती, मनरे इच्छा अछि 2026 रे आपण निश्चय किणिबे। आपण जदि घर को रंग करिबाकू चाहुछंती 2026 रे आपण निश्चित रंग करंतु, किंतु घर को हलदिया रंग जदि आपण देबे ताहेले आपण विशेष शुभफल प्राप्ति हेबो। जदि घरे मांगलिक कार्य करिबाकू चाहुछंती ताहेले कदली गछ घर सामनारे रखंतु। घरे जदि बाड़ी बगीचारे कदली गछ अछि ताहेले आपण कदली गछ मूलरे दीप प्रति गुरुवार दिन जालंतु, ताहेले आपण निश्चित शुभफल पाइबे। धनुराशि व्यक्ति मानंकर जेउ मानंकर पिला विकलांग थिले सेमाने तांको पिलांकर जत्न नियंतु, काहींकिना बृहस्पतिंकर सबुबेले शत्रु हेउछंती राहु। तो शारीरिक विकलांग व्यक्ति उपरे राहुंकर दृष्टि पड़िबो। जदि आपणकर कौनसी संतान संतति अछंती मानसिक किंबा शारीरिक स्तर रे असुस्थ, ताहेले आपण विशेष जत्नवान हुअन्तु। धनुराशि जात व्यक्ति मानक पाई कौनसी भी स्थान रे आखि बंद करी पुंजी कर विनियोग करि पारिबे। तार माने नुहे जे कौनसी असत अन्याय उपाय रे नुहे। आपण जागा किणिबाकू चाहुथिले, घर किणिबाकू चाहुथिले, गाड़ी किणिबाकू चाहुथिले, कौनसी प्रकार धातव द्रव्य किणिबाकू चाहुथिले किंबा कौनसी बंधु को साहाय्य करिबाकू चाहुथिले, जेउठी भी आपण उपयोग करंतु आपणको क्षति हेबो नाही।
ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଦେବ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଯଦି କିଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ରହିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 2024ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମାତାପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ବା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଣନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ହେବ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 2024 ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି 6 ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର। ଏହି 7 ମାସକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଖାଦ୍ୟପାନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶିର ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।